Hello guys, magluto ko palang salsyadong tilapia. Ngayon mo muna ako pang iluto rin pritong tilapia. Ayan guys, prito ko lapane guys para ilang masyadong malansa. Ayan guys, nung kanya mapanga prito, maluto nga malutong. Pag magprito kayo pala prito yun para manyaman lang isalsyadong kamatis. Ngayon ni mayari na ako membritong tilapia. Ngayon ni maggisa ko na yung sibuyas bawang. Kaya tamo rin pagprituan kong tilapia. Ayan no, para mas malasa ya itang tabang gamitan tamo. Lalasa na yung antimanong tilapia. Ayan bili ko na pala yung kamatis. So kamatis pampasanting kutis. Hanggang ngayon muraya pa pala yung kamatis na guys. Kaya magulam ko pang kamatis habang muraya pa. Pandalasan ko na yung kamatis. Kamatis kasi na mamakasawa. Ayan luto na pala yung kamatis ko. Ngayon binili ko na yung ebon. Pigogogogo tayo para magpante-panteya ing pangaluto na ing kamatis sampo yung ebon yan. Luto na pala, bili ko na kanya ning kanakong tilapia para maglupa ng salsyadong tilapia. Ayan guys, so go 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 yan mo. Ngayon may luto na pala. Thank you for watching guys.